शुभ सकाळ पिला माने द्वितीय श्रेणी पिला आज आम कौन पढ़ा आम साधारण ज्ञान मानसिक दक्षता देख समस्ते साधारण ज्ञान मानसिक दक्षता बही खोल पूर्व क्लास रे आम कौन पढ़ी पूर्व क्लास रे आम पढ़ी पाठ नंबर 10 ओडिशार बड़ आज आम कौन पढ़ा पाठ नंबर 11 आम बड़ देउल और देवादेवी है पाठ नंबर 11 देख पिला माने पृष्ठा नंबर 23 पाठ 11 है देख कौन देछि आम बड़ देउल और देवादेवी है आम बड़ देउल और देवादेवी विषय में किछिटा प्रश्नर उत्तर आम आज जानिबा बही को पिला माने भल से लक्ष्य कर कौन लिखा जाइछि प्रत्येक प्रश्न तले 3टी लेखाएं संभाव्य उत्तर दी जाइछि ठीक उत्तर टी बाछि ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो प्रत्येक प्रश्न पई 3टी लेखाएं संभाव्य उत्तर देछि जोटा ठीक उत्तर आम ता पाखरे कौन करिबा ठीक चिन्ह देबा हैला ताले 1 नंबर प्रश्न को पिला माने लक्ष्य कर कौन देछि 1 नंबर प्रश्न श्री जगन्नाथंकर रथर नाम कौन श्री जगन्नाथंकर रथर नाम कौन कर देछि तालध्वज खरे दर्पदलन कर देछि नंदीघोष ताले ऑप्शन ग टी ठीक उत्तर नंदीघोष श्री जगन्नाथंकर रथर नाम होछि नंदीघोष आउ थोर देखो श्री जगन्नाथंकर रथर नाम कौन नंदीघोष 2 नंबर प्रश्न देखो बलभद्रक रथर नाम कौन कर देछि तालध्वज खरे दर्पदलन खरे नंदीघोष देख बलभद्रक रथर नाम कौन करे तालध्वज खरे दर्पदलन गरे नंदीघोष है ताहले ऑप्शन क टी ठीक उत्तर तालध्वज बलभद्रक रथर नाम होछि तालध्वज 3 नंबर प्रश्न सुभद्राक रथर नाम कौन कर देछि तालध्वज खरे देवदलन गरे नंदीघोष ताहले आम जानले जगन्नाथक रथर नाम नंदीघोष बलभद्रक रथर नाम तालध्वज सुभद्राक रथर नाम ताहले कौन ऑप्शन ख देवदलन है सुभद्राक रथर नाम होछि देवदलन 4 नंबर प्रश्न देख दर्पदलन रथर उच्चता केते कर देछि 31 हाथ खरे देछि 32 हाथ कर देछि 33 हाथ ताहले ऑप्शन क टी ठीक उत्तर 31 हाथ दर्पदलन रथर उच्चता होछि 31 हाथ 5 नंबर प्रश्न तालध्वज रथर चक संख्या केते करे 15 खरे 16 गरे 14 ताहले ऑप्शन ग टी ठीक उत्तर 14 तालध्वज रथर चक संख्या होछि 14 6 नंबर प्रश्न लक्ष्य कर पिला माने जगन्नाथक रथर सारथी किए करे देछि दारुक खरे सात्विकी क गरे अर्जुन ताहले ऑप्शन क टी ठीक उत्तर दारुक जगन्नाथक रथर सारथी होउचंती दारुक 7 नंबर प्रश्न बलभद्रक रथर सारथी किए कर देछि मातळी खरे सात्विकी गरे अर्जुन ताहले ऑप्शन क टी ठीक उत्तर मातळी बलभद्रक रथर सारथी होउचंती मातळी एबे 8 नंबर प्रश्न को पिला माने लक्ष्य कर देवदलन रथर सारथी किए देख पिला माने 8 नंबर प्रश्न देवदलन रथर सारथी किए करे कृष्ण खरे भीष्म गरे अर्जुन ताहले ऑप्शन ग टी ठीक उत्तर अर्जुन देवदलन रथर सारथी होउचंती अर्जुन 9 नंबर प्रश्न पुरी बड़ देउळ आगरे केउ स्तंभ अछि करे अरुण स्तंभ खरे गरुड़ स्तंभ गरे लोह स्तंभ पिला माने तुम समस्त पुरी जाइथिबो ताले कहलो देखि पुरी बड़ देउळ आगरे केउ स्तंभ अछि क ऑप्शन क टी ठीक उत्तर अरुण स्तंभ अछि हैला पुरी बड़ देउळ आगरे अरुण स्तंभ अछि 10 नंबर प्रश्न बा 23 नंबर पृष्ठर शेष प्रश्न को लक्ष्य कर पिला माने देछि 10 नंबर प्रश्न कोन देछि जगन्नाथ मंदिर चारिपटे केउ पाचेरी अछि करे अळा बेड़ा खरे मेघनाद गरे रत्न पाचेरी ताले ऑप्शन ख टी ठीक उत्तर मेघनाद जगन्नाथ मंदिर चारिपटे मेघनाद पाचेरी अछि ताले आमे 23 नंबर पृष्ठ पढ़ी सारे 1 नंबर ठू 10 नंबर पर्यंत प्रश्न उत्तर गुड़ी आम जानले 11 नंबर प्रश्न को जीवा पिला माने देख पृष्ठ नंबर 24 11 नंबर प्रश्न को पिला माने लक्ष्य कर कौन देछि देख 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देछि अरुण स्तंभर उच्चता केते करे 10 मीटर खरे 12 मीटर गरे 11 मीटर ताले ऑप्शन ख टी ठीक उत्तर 12 मीटर अरुण स्तंभर उच्चता 12 मीटर 12 नंबर प्रश्न देख जगन्नाथक महाप्रसाद को सुखाई कौन प्रस्तुत करा जाए करे चाउल खरे निर्माल्य गरे भात ताले ऑप्शन ख टी ठीक उत्तर निर्माल्य जगन्नाथक महाप्रसाद को सुखाई निर्माल्य प्रस्तुत करा जाए एबे 13 नंबर प्रश्न देख जगन्नाथक मसाणी को कौन कहा जाए करे कोइली वैकुंठ खरे स्वर्गद्वार गरे भोगमंडप ताले ऑप्शन क टी ठीक उत्तर कोइली वैकुंठ जगन्नाथंकर मसाणी को कोइली वैकुंठ कहा जाए 14 नंबर प्रश्न देख
କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି? କରେ ଲାଲବେଗ, ଖରେ ସାଲବେଗ, ଗରେ ତୁକାରାମ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରବିବାର ଦିନ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରବିବାର ଦିନ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି? କରେ ଲାଲ, ଖରେ ଧଳା, ଗରେ ଗୋଲାପୀ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଧଳା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରବିବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି? ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି? କରେ ଦେଇଛି 2ଟି, ଖରେ 3ଟି, ଗରେ 4ଟି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 4ଟି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତିନି ରଥ ତିଆରିରେ କେତେ ଜଣ ବଢ଼େଇ କାମ କରନ୍ତି? କରେ 60 ଜଣ, ଖରେ 70 ଜଣ, ଗରେ 80 ଜଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 60 ଜଣ। 3 ରଥ ତିଆରିରେ 60 ଜଣ ବଢ଼େଇ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? କରେ ଗଜାନନ ବେଶ, ଖରେ ସୁନା ବେଶ, ଗରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ଅପସନ୍ କ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗଜାନନ ବେଶ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗେ? କରେ 54, ଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 55, ଗ ଅପସନ୍ 56। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 56। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଲାଗେ। ଏବେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ବା ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 24ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରର ଶୟନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରର ଶୟନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? କରେ ଗଜାନନ ବେଶ, ଖରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଗରେ ସୁନା ବେଶ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରର ଶୟନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ନମ୍ବର 11 ଆମ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ଦେବାଦେବୀ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ ବା ପାଠ 11ଟି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ এই ପାଠ 11 ବା ଆମ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିବି ହେଲା। ମନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ এই ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ା କରି ଆସିଥିବ ହେଲା। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପାଠ 12 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ 12 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ବିଷୟଟିକୁ ଭଲସେ ଘରେ ପଢ଼ିବ।